Blessings. Diberkati. Tuhan memberkati. God bless you. That is the extent of my bahasa. Itu saya hanya bisa bahasa itu tadi. Tuhan memberkati. We greet you from the United States. Kami menyampaikan salam dari Amerika Serikat. We greet you from Global Kingdom Impact, Kami berikan salam dari Global Kingdom Impact pelayanan kami, where we impact the world di mana kami memberikan dampak bagi dunia ini with the influence of the kingdom of God. dengan berita tentang kerajaan Allah. So I have one short message. Saya hanya punya pesan singkat. Psalms 103 and 19. Mazmur 103 ayat 19. The Lord has established his throne. Tuhan menegakkan akan tahtanya. Mazmur 103 ayat 19. And his kingdom rules over all. Dan kerajaannya, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. It is important that we understand Ini sangat penting untuk kita memahami ini. the very nature of what we are doing. Dasar dari apa yang kita lakukan. The original purpose and intent that God had for us. Awal original dari maksud dan tujuan Allah buat kita semua. As we realign ourselves with that purpose, Saat kita mensejajarkan diri kita dengan tujuan dan maksud Tuhan itu, we understand that God is sovereign kita harus mengerti bahwa Tuhan itu berkuasa dan bertahta. and he rules over everything. Dia menguasai segalanya. He rules over our political systems. Dia menguasai juga sistem politik di seluruh dunia. He rules over our families. Dia juga menguasai dan berkuasa atas keluarga kita. He rules over our churches. Dia berkuasa atas gerejanya. He rules over our media. Dia berkuasa atas seluruh media. He rules over our legal system. Dia berkuasa atas sistem hukum. Whatever exists, Apapun yang ada, our God is sovereign over. apapun yang ada, Tuhan kita itu berkuasa di atasnya. Colossians 1, Kolose 1. starting at the 18th verse. Kolose 1 ayat 18. It says that God has translated us. Bahwa Tuhan itu mengubah kita. He has moved us Dia memindahkan kita from the kingdom realm in which we live dari keadaan kerajaan dunia di mana kita hidup into the kingdom of his dear son. kepada kerajaan putranya yang tunggal. Kingdom being the word we get basilia from. Nah, itu saya bingung. Kingdom Kerajaan being the word menjadi kata-kata. we get basilia. It is the Greek. Bahasa Basilia. Basilia. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Basilia. Yes. It is a Greek word Bahasa Yunani that means a realm. ada sebuah apa itu ya? Realm itu sebuah posisi, Yes, position. It Yeah. is a place sebuah tempat where we get our authority. di mana kita baru tahu bahwa itu ada kuasa Tuhan di situ. We have been moved Kita dipindahkan so that our allegiance, our faithfulness supaya kesetiaan kita is not to what we see, tidak berdasarkan apa yang kita lihat, but to what we know is real. tapi yang kita tahu dengan iman. And this is why when Jesus came on the scene, and this is why when Jesus appeared, Ya, ini sebabnya, maafkan saya, waktu Yesus datang, he said in Matthew chapter 4, Matius 4, repent, bertobatlah, change how you think,
Rubahlah cara berpikirmu because the realm of because the heaven's kingdom realm is now accessible. karena kerajaan surga itu sekarang dapat kita rasakan. You have been used to doing things a certain way, Kita biasa melakukan segala sesuatu seperti biasa, according to your culture, sesuai dengan budaya kita, according to your families, dengan keluarga kita, according to your government, dengan pemerintahan, according to your religion. dengan agama kita. But Jesus says, change how you think. Tapi Yesus berkata, rubah cara pikirmu. Because there is an area of authority that is now available to you Karena ada satu area tentang kekuasaan Tuhan yang tersedia buat that kita, ascends from heaven. yang dikirim dari surga. And when you walk in that authority, Dan saat kita berjalan dalam kuasa it itu, changes everything in how you do it. itu merubah cara kita melakukan segala sesuatu. I'm no longer trying to do it the way someone else did it. Saya tidak lagi melakukan dengan cara orang lain melakukannya. I'm no longer trying to act the way someone else acted. Saya tidak melakukannya dengan cara orang lain melakukan seperti But itu. now I want to line up my life and everything that I do according to God's agenda. Tapi mulai hari ini saya mau mencoba menjalankannya sesuai dengan agenda Tuhan. There is an agenda that heaven has established for each and every one of you. Ada setiap agenda yang Tuhan siapkan buat saudara kita semua And masing-masing. in order to fully walk in that authority, Dan supaya kita dapat berjalan dalam kuasa itu, you must change how you think. kita harus merubah cara kita berpikir. Because God's kingdom realm is now available to you. Karena kerajaan surga, kerajaan Allah itu sekarang tersedia buat kita. The scripture that Apostle DJ told us is that his kingdom reigns over everything that there is. Pesan yang disampaikan Pastor Phil tadi adalah kuasa Tuhan itu berkuasa atas semua sisi hidup kita. So what is it you're dealing with? Jadi apa yang saudara hadapi hari ini? What is it that is coming against you? Apa yang datang melawan saudara? It's coming against your family. Yang membuat keluarga saudara It's rusak coming against your health. terhadap kesehatanmu, It's coming against your finances. terhadap keuanganmu. Whatever it is, Apapun itu, the kingdom of heaven kerajaan surga reigns over it. itu berkuasa di situ. Do you believe that today? Apakah engkau percaya hal itu? Amen. Amin. When you believe that, Kalau engkau percaya itu, then you will walk differently. maka engkau akan berjalan dengan When you berbeda. believe that, Kalau engkau percaya itu, your life will begin to shift. maka kehidupan kita akan mulai You berubah. will not begin to cry and wonder, God, what am I going to do? Kita akan tidak hanya sekedar menangis dan berkata, Tuhan apa yang kita lakukan? Because you remember Karena kita mengingat, that I'm operating in the authority of the kingdom of heaven. karena kita berjalan dalam kuasa kerajaan surga. And because of that, Dan karena itu, the kingdom of darkness has to back up. kerajaan kegelapan harus mundur. When you show up, Waktu saudara datang, the kingdom of darkness must back up. maka kerajaan kegelapan itu harus mundur. Because the greater authority Karena ada kuasa yang lebih besar. is on the inside of you. Ada di antara kita Amen. semua. Amin. That's what Jesus came to introduce. Itulah yang Yesus That's berikan what kepada Jesus kita. came to declare. Itu yang dideklarasikan Tuhan Yesus. Whatever it is, Apapun itu it saudara, has to bow to the kingdom of heaven. harus tunduk kepada kerajaan Whatever it Allah. is, Apapun itu, It must bow harus tunduk to the name of Jesus. atas nama Tuhan Yesus. You represent Engkau mewakili one of the greatest generations to generasi. be loosed upon this time frame. Kita itu mewakili akan generasi yang akan diberikan Tuhan bagi dunia ini. What God is going to do through you in this season Di musim ini apa yang Tuhan lakukan kepada kita semua is unlike any other thing that He has ever done before. tidak seperti sebelum-sebelumnya. You have been called as a remnant Engkau dipanggil Tuhan for this specific age. untuk waktu-waktu ini.
That is why you see things differently. Karena itu kita melihatnya berbeda. You operate differently. Engkau berjalan dengan berbeda. You can take nothing and get on a computer and make everything. Engkau bisa memakai komputermu dan engkau tidak punya apa-apa dan bisa jadi sesuatu yang besar. It is that wisdom and intellect Karena ada hikmat dan intelijensi that God is going to release. di mana Tuhan akan memberikan kepada saudara. There are some of you under the sound of my voice today. Ada beberapa saudara mendengarkan suaraku hari ini. You are going to notice a change in your life just because you are here. Engkau akan mulai mengalami perubahan hidup yang lebih baik hanya karena engkau duduk mendengarkan firman ini. Because there is an anointing of God Karena ada pengurapan Allah that He is releasing right now yang dilepaskan saat ini. that is going to propel you into your purpose and destiny. Yang akan melemparkan saudara kepada destiny dan masa depan saudara. The problem is, Masalahnya adalah many have thought that God has forgotten you. banyak di antara kita berpikir bahwa Tuhan itu sudah melupakan kita. You have experienced some challenges. Engkau menghadapi banyak tantangan. You have experienced some hurts. Engkau menghadapi banyak luka. And you have felt as though God does not care. Dan engkau merasa seperti seakan Tuhan tidak peduli pada engkau. But I need you to understand Tapi saya mau engkau pahami ini. that God expressly cares for you Bahwa Tuhan sangat peduli akan engkau. in ways that you do not understand. Dengan cara yang kadang mungkin engkau tidak mengerti. Isaiah 49, Yesaya 49 starting at verse 16 through 20. mulai 16 sampai 20. Yesaya 49 ayat 16 sampai 20. God says, Tuhan berkata, I have inscribed you. Aku telah melukis engkau di telapak tanganku. I have printed you. Aku melukis engkau. I have put a picture of you Saya taruh gambarmu di tanganku. in the palms of my hands. Di telapak tangan. And every time I look, Dan setiap kali aku melihatnya, I remember you. aku mengingat engkau. I remember the challenges you face. Aku mengingat semua tantangan yang kau I hadapi. remember the pain that you've suffered. Aku mengingat semua sakit yang kau lewati. And I have not forgotten you. Dan aku tidak sekali-kali melupakan engkau. I remember the walls that have been created Aku mengingat tembok-tembokmu. that are to protect you Dan juga aku datang untuk melindungi engkau. so that you have no fear. Supaya engkau tidak perlu merasa takut. So that as you advance, Sehingga engkau dapat berjalan maju. as Apostle said, Seperti pastor berkata, the kingdom of darkness retreats. di mana kerajaan kegelapan harus mundur. It is amazing Itu luar biasa. because as I go into the darkest regions, Karena Yesaya bergerak dalam ke daerah yang gelap. hell has put up gates Di mana neraka itu harus ada gerbangnya to stop me from going forward. untuk menyetop saya untuk masuk. Sorry, sister, agak ngeheng. So it is not us Jadi itu bukan karena kita, who are to fear the kingdom of darkness. bukan harus kita yang menakuti kerajaan kegelapan, It is the kingdom of darkness tapi kerajaan kegelapan itu that is afraid of us. yang harus takut sama kita. And God remembers. Dan Tuhan mengingat, God remembers Tuhan mengingat every promise, semua janjinya, every word of prophecy, semua perkataan nubuatannya, every spiritual declaration semua deklarasi yang saudara that ucapkan has ever been made concerning you. tentang saudara itu, God remembers. Tuhan itu mengingatnya. And because he remembers, Karena dia mengingat itu, I don't have to be afraid. saya tidak harus takut. Because he remembers, Karena Tuhan itu I mengingat. don't have to be stressed out. Saya nggak perlu stres lagi, saudara. Because he remembers, Karena dia itu mengingat. I don't have to try and figure it out. Saya nggak usah berpikir jauh gimana He caranya. has written me on his hand.
Dia sudah melukiskan aku And di that telapak hand is tangannya. ever before his face. Dan telapak tangannya itu ada di depan wajahnya. And so when there is an issue that I am facing, Jadi kalau ada masalah yang sedang aku hadapi, he says, I remember. dia berkata, aku ingat loh. And I have already put inside of you Dan aku sudah taruh sesuatu di dalammu. what you will need to handle that situation. Yang engkau perlukan untuk menghadapi I masalah have itu. already equipped you Aku sudah memperlengkapi for engkau the challenge that is up ahead. untuk tantangan ke masa depan. God says, I remember, Tuhan berkata, aku ingat. but I need you to remember. Tapi sekarang aku mau kamu I untuk need you mengingat. to become aware of Engkau harus belajar mengingat ini. the reality of who you are. Sadari siapa diri kita. I need you to walk in the authority Saya harus berjalan di dalam kuasa. of who you were created to be. Kuasa daripada supaya saudara diciptakan menjadi destiny In the saudara. book of Genesis, when we were created, Dalam buku Kejadian, kitab Kejadian saat kita diciptakan, God says, I am authorizing you with the ability aku memberikan engkau kuasa dan kemampuan to be fruitful, untuk berbuah, multiply, bermultiplikasi, replenish, memenuhi bumi, subdue, menguasai and have authority or dominion over. dan mempunyai kuasa atas bumi ini. That plan has never changed. Rencana itu tidak pernah berubah. You still have that authority on the inside of you. Kita masih punya kuasa itu dalam diri In kita. Genesis 1, the Bible says that God blessed them. Kejadian 1 menulis bahwa Tuhan memberkati That mereka. means He authorized them Artinya dia memberikan otoritas to do everything that they were created to do. untuk memberi mereka otoritas untuk melakukan apapun yang dibutuhkan. That means you have been authorized Jadi saudara ini punya otoritas semua to do everything that you were created to do. untuk melakukan apa yang saudara diciptakan untuk lakukan itu. What is it God has put in your heart? Apa yang sudah Tuhan taruh dalam hatimu? What are those desires? What are those goals? Apa itu harapanmu, visi hidup? God says, I remember that I've given you what it takes to accomplish it. Tuhan berkata, aku memberikan engkau mimpi itu dan aku memberikan kemampuan untuk God says, engkau I remember menyelesaikannya. that I've given you what it takes to bring it to pass. Aku mengingat engkau dan aku memberikan engkau kemampuan untuk menjadikannya kenyataan. And so when the enemy comes and says you can't do it, Saat iblis berkata, engkau tidak mungkin melakukan God itu. says, I remember. Tuhan berkata, aku ingat loh. When the enemy comes and says you're not good enough, Waktu iblis berkata engkau tidak mampu, God says, I remember. Tuhan berkata, aku Because ingat. I already wrote it in my hand concerning you. Karena aku sudah menulis engkau di tanganku tentang And so engkau. every time you come before my throne and you begin to pray Setiap kali saudara datang ke tahta Tuhan dan berdoa, and says, Lord, how is this going to happen? dan kau berkata, Tuhan ini bagaimana supaya God terjadi? says, I remember. Tuhan berkata, ingat, aku But ingat you engkau. have to remember. Tapi engkau juga harus You ingat. have to remember Engkau harus ingat everything that you were created for. bahwa engkau bisa mencapai tujuan itu. You're far greater than you realize. Engkau lebih hebat daripada yang engkau pikirkan. You're much more powerful than you realize. Engkau ternyata punya kuasa yang lebih. But today the Lord says, I want you to remember. Hari ini Tuhan berkata, ayo ingat nak, Today I want you to begin to embrace. engkau mulai memeluk akan dirimu sendiri. And I want you begin to stand tall in what you were created to do. Dan berdiri tegak untuk menjalani destiny kita. Because God says, I remember. Karena Tuhan berkata, aku ingat. You are everything that God said you are. Engkau adalah apa yang Tuhan katakan. Just as He called Esther, He has called you Seperti Tuhan memanggil Esther, Tuhan juga sudah memanggil engkau. to the kingdom of God Kepada kerajaan Allah for such a time as this. di waktu-waktu ini. You represent the ecclesia, Saudara semua ini mewakili gereja, the government of God. pemerintahan Allah. What you say will be established. Yang kau katakan itu akan terjadi. What you allow God to release through you will be established. Yang kau izinkan Tuhan untuk Tuhan lepaskan dalam dirimu, itu akan terjadi menjadi kenyataan. Repent. Think differently. Bertobatlah, berpikirlah secara berbeda. For the kingdom of God is at hand. Karena kerajaan Allah itu ada di tangan And kita. there is no thing Dan tidak ada sesuatu pun that God cannot establish. yang Tuhan tidak dapat lakukan.
in your life. dalam hidup saudara. In deference to your time and schedule, Meskipun dalam waktu dan jadwal yang berbeda. what do we have? Is that our time? Oh ya, that's the time. That's It's our okay. time? Yeah, it's okay. Okay, go ahead. When you recognize that you are the ecclesia or the gereja, Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah gereja Tuhan, then that really means that you are the legislative arm of heaven maka engkau itu perwakilan dari kerajaan surga that is to operate in the earth. yang beroperasi di dunia ini. And that's when Jesus said, and the gates of hell shall not overpower the church. Karena itu Tuhan Yesus berkata, dan kerajaan maut tidak akan berkuasa atas gereja. If Jesus said it, it must be true. Kalau Yesus mengatakan seperti itu, maka itu pasti benar. Amen? Amin. And so what are those areas where the enemy is overpowering you? Jadi area apa yang musuh saudara menguasai saudara hari ini? You have to identify them, Saudara harus identifikasi mereka and then you have to remind that circumstance who you are. dan kau harus mengingat keadaan bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. I told you, you don't back up. Saya berkata pada saudara, jangan mundur. Darkness backs up. Justru kegelapan yang harus mundur. Because the authority of heaven has come into the atmosphere. Karena kuasa kerajaan itu yang menguasai The atmosfer. authority of heaven is in you. Kuasa kerajaan surga ada dalam kita. But you haven't realized it. Tapi kita harus menyadari You itu. haven't really apprehended it. Engkau harus merangkul itu. But today is a day for shifting. Tapi hari ini adalah hari perubahan. Today is a day for leaving defeat behind. Harus melupakan kekalahan di belakang. Today is a day for leaving limitation behind. Kita harus melupakan akan keterbatasan kita. Today is a day to apprehend the kingdom of God Hari ini adalah hari kita mendeklarasikan kerajaan Allah and the authority that it represents. dan kuasa yang diberikan kepada kita. If you were to go into another country Apabila engkau pergi ke negara lain as an ambassador and you were representing the nation of Indonesia, sebagai duta besar dan engkau mewakili mewakili negara Indonesia, though your president is not there, meskipun presiden saudara tidak hadir di sana, you represent the government of your nation. engkau mewakili akan negaramu. That's the same thing that we do in this earth realm. Itulah yang terjadi dengan kita semua di We- dunia ini. We represent the government of our God, Kita mewakilkan akan kuasa kerajaan Allah. and He has said, Dan dia berkata, the gates of hell kerajaan maut shall not tidak akan overpower you. menguasai kita. Again, what is that thing that has held you back? Jadi sekarang sekali lagi apa yang membuat saudara takut? What is that circumstance that has made you feel that you are less than? Apa keadaan yang membuat engkau merasa kurang? Get it in your mind right now. Taruh di dalam If pemikiran it's more kita. than one thing, get those things in your mind. Taruh lagi dalam And pemikiran then begin kita. to pull them down by way of making a declaration. Tarik dalam satu deklarasi yang kuat. This day, Hari ini I take authority over that sickness. aku ambil kuasa atas segala sakit penyakit. This day, Hari ini I take authority over poverty. aku mengambil kuasa atas segala kemiskinan. This day, Hari ini I take authority over lack. aku mengambil kuasa, aku mengalahkan kekurangan. This day, Hari ini I take authority over anything aku mengambil kuasa atas that segalanya would keep me out of what God has called me to do. yang membuatku keluar daripada panggilannya. This day, Hari ini when you begin to make those type of declarations, saat kita membuat deklarasi seperti itu, every morning that you get up, setiap pagi kita bangun as you tidur, go throughout the day, kita mulai melakukan aktivitas it will sehari-hari. begin to shift your atmosphere. Itu akan mulai merubah atmosfer When you kita. go to the doctor Waktu kita pergi ke dokter, and they give you a prescription, lalu mereka memberi engkau it resep. says take once or twice a day, depending on the dosage, Ya, dikatakan 1-2 kali sehari tergantung dosisnya for best results. untuk hasil yang terbaik. I'm saying to you, Saya berkata kepada saudara semua, begin to declare those things over your day mulai deklarasikan ini setiap hari to get the best results. supaya dapat hasil yang terbaik. So if you are not getting the results that you desire, Jadi kalau engkau belum mendapatkan hasil seperti yang engkau inginkan, if you are not getting the results according to the word of God, kalau engkau belum mendapatkan hasil sesuai dengan firman then Tuhan, it's time to change the dosage. maka saatnya merubah And it's dosisnya time to declare what the word of God says. dan waktu untuk
memperkatakan, mendeklarasikan firman Allah. Because the Word of God Karena firman Tuhan, contains the power, karena firman Tuhan mengandung contains the authority, kuasa dari Tuhan, contains everything we need mengandung segala yang kita perlukan to overcome every circumstance. untuk mengatasi semua yang kita hadapi. So I want you to be determined from this moment forth Jadi saya mau saudara sungguh-sungguh mulai waktu-waktu ini ke depan, that I command my day. bahwa aku ini yang memerintahkan I hari ini. command it according to the Word of God. Aku memerintahkan sesuai dengan firman I Tuhan. command it according to the purposes of God. Aku memerintahkan sesuai dengan tujuan Tuhan. I command it according to the will that He has for Aku me. memerintahkannya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupanku. At the head of this year, Di awal tahun ini, God declared Tuhan mendeklarasikan that great and effective doors would be open. bahwa banyak pintu-pintu besar akan dibukakan. Imagine this. Bayangkan ini, Great doors open in front of us. pintu-pintu besar terbuka di depan kita. I know. Has anybody ever heard of the MCU? Apakah saudara pernah dengar tentang MCU, Marvel? Yes, Oh, yeah. yes. The Marvel Cinematic Universe. Saudara pernah dengar tentang film Marvel Cinematic Universe? Ya, Iron And Man. whenever they wanted to go someplace, they would step up and a portal would be open. Di mana mereka mau pergi ke satu tempat, ada portal bisa pindah alam, And they would step through lalu mereka masuk ke dalamnya, and they would be at a different place. dan mereka bisa pindah ke tempat yang A lain, different time. waktu yang berbeda, A different realm. dalam suatu alam yang lain. God says that doors are being opened, Tuhan berkata, pintu-pintu mulai dibuka. but there are adversaries. Tetapi ada musuh, ada keadaan yang menghalangi, There are challenges, ada tantangan. but God has called. Listen, Dengarkan ini saudara. it has taken over 25 years Perlu waktu 25 tahun to move the church untuk memindahkan gereja from where it was dari tempatnya sebelumnya to where we are now. kepada hari ini. 25 years. 25 tahun. More than 25 years. Lebih dari 25 tahun. To shift us into a mindset and a way of thinking Untuk mengubah akan pemikiran, cara berpikir kita. that reflects the kingdom of God. Yang melambangkan kerajaan kuasa Allah. That has given us the understanding Yang memberikan kita pemahaman that we are to impact bahwa kita ini harus memberi dampak every area of society. kepada setiap area lingkungan masyarakat. The movie industry Dunia film needs our presence. perlu juga ada kehadiran kita. My God, the government needs our presence. Ya Tuhan, pemerintah Indonesia perlu kehadiran The orang-orang kita. schools need our presence. Sekolah-sekolah perlu adanya orang-orang Kristen. Every area that exists Setiap area yang ada which impacts society yang memberikan dampak kepada of masyarakat. every nation, Bagi seluruh bangsa, we need to be impacting. kita harus menjadi dampak di sana. We need to be superimposing Kita harus menjadi dampak yang luar biasa, menunjukkan the values of the kingdom of God akan nilai-nilai kerajaan Allah over everything that is. kepada segala sesuatu. This is why you've been called. Itulah sebabnya saudara dipanggil setiap kita. I would not be surprised that if the next president of Indonesia Saya nggak akan kaget mungkin kalau presiden selanjutnya di Indonesia was not in this room, was not, is in this room. bisa jadi ada di ruangan ini. I would not be surprised Saya tidak akan terkejut if the next inventor of that which will change Indonesia bahwa nanti ada penemu-penemu baru yang mengubah Indonesia is present in this room. ada di ruangan ini. Jesus. I'm going to share this and we're going to stop. Saya akan share ini lalu saya akan selesai. It was about 2004. Sekitar tahun 2004 We were here kita ada di Indonesia ministering melayani and God stopped everything. dan Tuhan menghentikan semuanya.
And I saw a vision Lalu saya melihat sebuah penglihatan. up on a platform much like this Saya melihat sebuah panggung mirip-mirip seperti ini. was a huge angel. Ada malaikat besar sekali. And he had his hand on a lever. Lalu dia pegang sebuah tuas. And he pushed that lever. Lalu dia mendorong tuas And a itu. machine began to engage. Dan sebuah mesin seperti mesin itu mulai berjalan. And noise was everywhere. Dan bunyi yang sangat kencang di mana-mana. And God said this, Dan Tuhan berkata, the thing that he had begun in this nation sesuatu Tuhan sedang kerjakan dimulai di negara ini could not be stopped. tidak akan dihentikan. There was going to be such a change Akan terjadi satu perubahan that it was going to alter everything. yang akan mengubah segalanya. We have been coming here for 21 years. Kami sudah datang ke Indonesia 21 tahun. And I have seen the great changes Dan saya melihat perubahan yang besar sekali di that negara God ini. has done here Yang Tuhan kerjakan di through Indonesia. his kingdom. Melalui kerajaannya. If he did that in the first 21 years, Kalau dia sudah melakukannya dalam 21 tahun itu. what is he going to do for the next? Bayangkan apa yang dia lakukan ke depan. Bless you. Our time is up. You can pray. If you are gracious enough, let us pray. Mari kita berdoa. Father, it is in the matchless name of Jesus Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, that we stand before you, di mana kami berdiri di hadapan-Mu. saying, Lord, have your way. Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Release fresh strategy. Lepaskan strategi-strategi yang baik. Release witty inventions. Lepaskan sebuah hikmat penemuan-penemuan yang baru. Release the scholars. Lepaskan Tuhan orang-orang yang hebat. Release those that will change the business environment. Tuhan, lepaskan orang-orang yang akan mengubah bisnis di Indonesia ini. Release those that you have called to the kingdom Lepaskan mereka supaya mereka dapat berjalan dalam kerajaan kuasa-Mu. for such a time as this. Di waktu-waktu ini Tuhan. And we take authority Dan kami mengambil kekuasaan otoritas over every hindering spirit, atas segala roh yang ada di sini. over every delay Atas semua penundaan that is not ordained by you, yang tidak dari Tuhan. that this nation Bahwa negara ini, and this people bahwa orang-orang jemaat ini, would continue to be blessed supaya orang-orang jemaat ini semua tetap diberkati Tuhan. and align themselves Dan disejajarkan mereka with the sejajar authority of dengan the kingdom of otoritas God. daripada kerajaan Allah. Father, we thank you. Pastor, may I speak this over you and your ministry? Over you and Ibu. I want you to know that the way that you responded to the Spirit of God when you met us, the Lord said that if you continue to respond in such a way, that there will be such a release that it's going to, though you have vision in your heart right now, there is going to be such a release that it's going to shock you, even though you have dreams, even though you have visions, even though you have desires and aspirations. He's going to do even greater. As you continue to submit yourself to his spirit. When he says move, you're going to move. It's that quick movement that's going to cause him to use you. It's that quick movement that's going to cause him to shift things when everything else is standing still. When nothing is working for anybody else, it will work for you. It will work for you and Ibu in this ministry because you move when he said move. It's something about the way that you moved. It set a precedence. It set a mark on your life for what God is going to do in the future. You receive that? Amen. God bless you. Bless you. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pastor.